ஸ்ருதி ஜீஷார், ராகம் மாயாமளவு கௌளை, தாளம் துருவ தாளம், செகண்ட் ஸ்பேட். லகு திருத்தம், லகு லகு are the angas. Total aksharas 14. Sare ga ma ga re sare ga re sare ga ma re ga ma pa ma ga re ga ma ga re ga ma pa ga ma pa da pa ma ga ma pa ma ga ma pa da ma pa da ni da pa ma pa da pa ma pa da ni pa da ni sa ni da pa da ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da ni sa ni da pa ni da pa ma pa da ni da pa da ni da pa ma da pa ma ga ma pa da pa ma pa da pa ma ga pa ma ga re ga ma pa ma ga ma pa ma ga re ma ga re sa re ga ma ga re ga ma ga re sa. Dhruva thalam third speed. Sare ga ma ga re sare ga re sare ga ma re ga ma pa ma ga re ga ma pa da pa ma ga ma pa ma ga ma pa da ni da pa ma pa da pa ma pa da ni. Here the one avardhana getting ended. Pa da ni sa ni da pa da ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da ni sa ni da pa ma pa da ni da pa da ni da pa ma ga ma pa da pa ma pa da pa ma ga re ga ma pa ma ga ma ga re sa re ga ma ga re sa re ga ma ga re sa re ga ma pa ma ga re ga ma pa da pa ga ma pa ma ga ma pa da ni da pa ma pa da pa ma pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da sa ni da ni sa ni da pa ma pa ni da pa da ni da pa ma ga ma pa da pa ma ga re ga ma pa ma ga re sa re ga ma ga re sa.